zabran la ba om ni so le ona shu anti am nyama bien tene je galo clip saban kele samba flan wan saba na fun folo kono bu poste de gendarme attaquer ci mal fa fe number am ta Niger ministre ko chamane minena pour état ke fe na fun wala le anu di awma ko flash info kon nan bismillah wa flash info kon nan colonel Assimi Goïta be rusila kunu kari je galo kile bisaba mi mal jamana kuntigi alep mi kenado kan ni o Vladimir Poutine ga militaire mu mi kele ke ko waji sanfe o luga création d'un reserve mi o keneka Vladimir Poutine ani président nu materia sensileno ayolu invité ni keneka ni olu tela colonel Assimi Goïta kumula mi Burkina jamana kuntigi capitaine Ibrahim Traoré alep mi ani Congolais ga président Denis Sassou Nguesso o Afrique président sabab mi kenen kono Jiji goro Vladimir Poutine ga militaire mu mi kelege ji sanfe u kababula mara mi e bateau biduri kelege bateau minu mi kelege jiji goro ani minu mi kelege ji sanfe ani avion mu mi nu bi yala ni ga kuna funu salo jamana kono ni ga fili armée toma olu mini kene kono u ye défilé ke Vladimir Poutine nyagoro kun défilé ko ni baye ka ko akara fete bade sabla irusi armée tumara chamani bala ani fregatu ani bateau minu yere be no nu bi kelege lota ji sanfe nu bi kelege ka uto ji sanfe ni abu oluma ko marine o marine olu ga fete me kun défilé ko son akadamne Vladimir Poutine ali gerela aka militaire la ninga ufo o ko fe atara ka ta sigi président to kerefe o ga soro ka défilé la jenyo ko fe défilé bané ko fe ni défilé ere ale kuntala tara militi binan bonya ola défilé bané ko fe Vladimir Poutine ay africain président nufo wa anu be fla fo nyoko o ko fe a willa ka soro ka ta aka palela ni janu ko ni am mal ni zum ko ya soro no am ni anga anga Vladimir Poutine ga militaire la jenyo ko fe kunu jika I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, I'm about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. L'amiral Gorshkov, ouest de l'Atlantique, a procédé à des tirs de missiles hypersoniques Zircon et a participé à des exercices avec les forces navales d'Afrique du Sud, d'Iran et de Chine. Le navire de lutte anti-sous-marine vice-amiral Kulakov a participé 2 fois au défilé. Il a effectué de nombreuses missions sur la route du Grand Nord, notamment en faisant escale dans les îles de la Terre François-Joseph. Elle a participé à plusieurs activités d'entraînement, de perpétuer les traditions établies par les célèbres commandants de la marine. Le détachement est sous les ordres du capitaine de corvette Oleg Tikov. Sur le quai de l'Amirauté, les bataillons du centre de formation d'études militaires de l'Académie navale de la marine, qui porte le nom de l'amiral Kuznetsov de la flotte de l'Union soviétique, frappent le pas. Ils sont dirigés par des officiers de l'Académie. Bamagachu ubika continue uga bamagachi walu fe alsa kunun kono buguna le barawu sergil la sebu region na ale poste de gendarmerie mbi u atakira che marfatigu fe die jawta gale ibai ka fo ko marfatiga hundurlendo ko sebe kuna fenu no wambulu o ba jira ka fo ko mo bashima bone anina femi moto jagarta die flay o kon jinna an gendarmerie ko ibai ka fo ko marfa no mbi o famela mi e bengal gela no mo ko kene o banana o ba jira ka fo ko anga fintigla gawo ubiga ujo orofa amon mi dugoge alaga sebadi malusa rasuma nimba magati kelena wati na malion ukule la kurango gelala o wati kelena mo goro biga ta kulugan edem gasoil boni ata afiri amal ni sumo ko an fogal do soro fogal min konona kulugan conseil de secrétaire président ni alere to go jaji ja finjara ale biga ne folke aya dira ka fogo ale kon tarawile ka fogo mo goro biga ta edem gasoil boni ata afiri ko ale aga bulma feta telia ni nga kuna yorenka kata joka mo gonu nga barake chugo yalla je abugo ale balmina ale nyabara 200 litres bar gonfla ubiga ufa an 20 litres bidon nani ka ufa ni nga do kata ni kono ko ale kono mo gonu nusi fo kata gasoil fere yorola nga ko o ba soro shukuro ba yalendo ola
ko dugu jɛlen ale y'a sɛnsɛn ni ka taa gendarme fila nɔfɛ u taara katakalitigi ɲininka katakalitigi y'a jira k'a fɔ ko ale dɔgɔkɛ kɔni ye katakatani ta so rɔ ko ka taa nin waleya kɛ dɔgɔkɛ fana y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de taara ale wele k'a fɔ ko ale ka taa gasoil ta o la u sera gasoil sana yɛrɛ ma gasoil sana y'a jira k'a fɔ ko EDM mɔgɔ wɛrɛ de bɛ taa gasoil feere ale ma ko mɔgɔ si tɛ EDM na min ma deli ka taa gasoil feere ale ma o la u b'a jira k'a fɔ ko EDM mɔgɔw bɛɛ bɛ taa gasoil feere nin cɛ kofɔlen ma nin cɛ kofɔlen a ko ko ale bɛ gasoil barigo ɲɛ 2 san 68 ko ale bɛ 20 litiri bidon de 4 san 12 ni kibaruya ninnu kɔni de bɛ Kolokani nin wagati in na wagati min na mɔgɔ bɛ kulela kuranko gɛlɛya la o wagati la mɔgɔ dɔw bɛ ka taa Kolokani EDM gasoil bɔ ni ka taa feere Kolokani conseil de cercle président kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ko in bɛ fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan. Bonjour André ani ɲaguma André ala ta ye a ka ko ye Jaji Jafin Jara le président du conseil sec de Kolokani sur ne dalen 23h cikɛla dɔ bɛ bɔ Giwoyo a bɛna n'a ka den banabaatɔ ye dɔgɔtɔrɔso la Giwoyo sira bɛ tɛmɛ an ka kuranso da fɛ a y'a sɔrɔ dɔw bɛ ka kuranso gasoil de bɔ u bɛ ka taa feere a ye ne wele sufɛ a ko Jaji i bɛ min ko n bɛ Kolokani a ko n'i mana a ko dɔ bɛ ka kɛ a ka kuranso la ko o ma ne diya nka ne kɔrɔtɔlen don n bɛ taa nin den dɔgɔtɔrɔso la n'a lajɛ André ne mobili ta ne taara ka taa n jɔ fana fɛ ka jɔ k'u lajɛ o y'a sɔrɔ u bɛ ka gasoil de bɔ u bɛ ka kɛ barikow nɔ barikow 200 litiri 2 ani bidon 4 20 litiri bidon 4 u y'o fa u y'a don katakatani kɔnɔ ne marala ka na mobili bila ka moto ta ka t'u nɔfɛ ka taa kuro katakatani coronnen don ɲɔnjɔ fana fɛ u y'a poussé k'a labɔ ka taa goudron la petini dɔ ka magasin bɛ a bɛ gasoil feerew ni sase feerew kɛ ka t'u jigi ye n bɛ katakatani bolila dɔn n bɛ katakatani dɔn n bɛ magasin tigi dɔn n b'a feereba dɔn ka n jɔ fɔ 1 heure a y'a ka magasin datugu n sɔrɔla ka na so dugu jɛra fɛnɛ taara gendarme la n k'u ka gendarme 2 di yan n taara katakatani bolila minɛ ka taa n'o gendarme la ko tiɲɛ don ale dɔgɔnin de taara bɔra ni katakatani ye surɔ k'a bɛ taa opération dɔ la dɔgɔnin welela ka na ko tiɲɛ don wa gasoil tigiw de y'ale wele ale ka taa gasoil ta ka taa ni goudronna la u y'ale sara a taara di min ma o wele la ko tiɲɛ don wa EDM mɔgɔw yɛrɛ de nana a feere ne ma 68 bariko 2 12 bidon 4 jɔnkala ko ale y'a san wa énergie maa tɛ min ma deli ka gasoil feere ale ma ayiwa affaire bɛ gendarmerie la n ye juge wele ka Kulikoro directeur régional de l'EDM k'o wele ja nin ye Mali taabolo de ye an ko an ka taa Mali kura la mais an yɛrɛ de bɛ ka population ka nafa k'an sen da kan k'a suɲɛ kuranko degun bɛ Mali la a bɛɛ ye gasoil suɲɛni de ye yuruguyurugu ye ninnu mɛnna mɔgɔ kan don o don a bɛ fɔ ne ye ko gasoil bɛ suɲɛ mais ala de kitira nin na n yɛrɛ ka taa ka taa n bolo da kisɛ kan ne yɛrɛ de y'u ye ka do katakatani kono ka katakatani turona kayebu dala ka pousse ka bɔ ka taa di magasin tigi ma u bɛ gendarmerie la komi ma bɔ a kɔfɛ André an bɛ a wele ko ɲɛfɔ a k'a cɛri mɔgɔw ka jigo ɲuman ta mɔgɔw ka suɲɛniba in dabila an ka ca kɛ kunnafoni sabanan kunu Niger kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲamikɔ olu kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ ko armée min ye fanga ta k'u b'a kɔ k'u b'a kɔ sini waati min na ŋunuŋunukan cayalen don k'a fɔ ko armée min ye fanga ta ko a ka bɔ fanga na ko CEDEAO bɛ k'a labɛn ka na u kama Nigerkaw ni o ye ɲame mɔgɔ ye olu kɔni bɔra ni ka marche kɛ ka ɲɛsin Assemblée nationale ma ani France ambassade i b'a ye k'a fɔ ko manifestation kɔni ko a jama bonyana kosɛbɛ militaires yɛrɛ bɔra ka kuma mɔgɔ fɛ k'a fɔ mɔgɔ ye ko k'u ka sabali waati min na militaires bɔra mɔgɔ ye tɛgɛrɛ fɔ u kunna kosɛbɛ ni marche ninnu kɔni kɔnɔna na mɔgɔ ye o ɲɛsin France ambassade ma ni ka taa tasuma mɛnɛ a yɔrɔ dɔ la k'a essayer ka vitre dɔw ci ni ka don nka u y'a gosi fo ka sɛgɛn sabula vitre ninnu tun ye vitre blindéw de ye u kɔni sera ka tasuma mɛnɛ fenêtre yɔrɔ dɔ la nka u ma se ka ambassade ci sabula polisiw bɔra ni ka gazi cilen kɔfɛ mɔgɔ ninnu kɔni u yɛrɛ kɛra mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɛra a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 6 o kɔni banana kunnafoni kun cayara k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw ni tora nin fɛn na nka an ye kunnafoni laban minnu sɔrɔ o y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ 6 o de banana ni manifestation na kunu Niger waati min na mɔgɔ ninnu kɔni mi manifestation a yira k'a fɔ ko France drapeau ko tasuma mɛnɛna u la ko u y'o jeni yɔrɔ dɔw la wa ko Niger drapeau ani Russie drapeau o de kun yangalen don u bolo sanfɛ kunu ni manifestation ye Niger aw ni an ka cɛ an ka jaraw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Je suis présentement devant l'ambassade de France. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on a coupé mon direct. Là, je suis obligée de faire des vidéos de cette façon. Donc, je vais essayer de les partager avec des collègues
peut-être qu'ils pourront les relayer. Donc nous sommes présentement devant l'ambassade de France et comme vous voyez, il y a du monde de part et d'autre. Mais je n'ai pas compris pourquoi on a coupé mon direct en fait. Je pense que c'est illégal, nous n'avons fait que relayer les informations. kunnafoni nan na an to Niger waati min na jamanadenw bɔra ni ka marche kɛ k'a jira k'a fɔ k'u bɛ militaire ninnu kɔkɔrɔma dɔn min ye CEDEAO jamanakuntigi olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la ni o ɲɔgɔn yɛrɛ kɛra Nigeria capitale la Abuja jamanakuntigi n'u ye décision ta sabula ɲɔgɔn kɔfɛ min ye UEMOA jamanakuntigi ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko teliyara u b'a ɲini militaire ninnu fɛ une semaine u ka fanga bila u ko o kɔfɛ olu CEDEAO jamanakuntigiw fɛn fɛn Niger ka wariw ye ni a bɛ BCEAO compte kɔnɔna na ko a bɛɛ bɛ bloqué wa ko Niger entreprise ba fɛn fɛn bɛ ni u ka wari bɛ BCEAO kɔnɔna na ko a bɛɛ bɛna bloqué u ma da u fana ma u ko semaine kelen kɔfɛ ni militaire ninnu u ma sɔn ka fanga bila Niger min ye courant taji ani minɛn fɛn fɛn bɛ tɛmɛ port la ka don Niger jamana kɔnɔ ko a bɛɛ bɛ lajɔ u y'a jira k'a fɔ ko u tɛna sigi ka lajɛli kɛ ko min ye option militaire ye o de ye militaire u bɛ se ka na intervention kɛ ka base min libéré ni ka a segin fanga la a nɔ na ko o bɛɛ bɛ ko in kɔnɔ nka ko u bɛ une semaine de di u ma u ka fanga bila u ko o kɔfɛ ko avion ti bɔ CEDEAO jamana kɔnɔ ka don Niger ko u bɛna a bɛɛ bloqué u ko olu tɛna datugu kumalasigi ɲɛ o la min ye Tchad jamanakuntigi ye u y'o invité kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abuja n'o ye Nigeria capitale ye ko a kana a ka participer sommet na a tɛ CEDEAO la nka a kana a ka to ka ci lase Niger jamana ɲɛmɔgɔw ma a bɔlen kɔfɛ Abuja Mahamat Idriss Déby Itno ale a ka pankuru ta ni ka taa Niger a taalen Niger ani mɔgɔ saba ye ɲɔgɔn ye ani président kɔrɔ ye ɲɔgɔn ye ni o ye Mahamadou Youssouf ye sabula a y'a jira k'a fɔ ko o de ye présidentielle garde nommé wa ko o ma gɛrɛna mɔgɔ don u bɔlen kɔfɛ u taara président Bazoum yɛrɛ fɛ yen nɔ ka taa lajɛ ka sɔrɔ fosi t'a la ko palais kura min jɔra Niger ni a tɛ tɛmɛ kalo wɔɔrɔ kan ko Bazoum yɛrɛ a minɛnen bɛ o kɔnɔ yen nɔ ko a bɛ yen nɔ ko foyi t'a la o kɔfɛ u bɔlen yen nɔ min yɛrɛ bɛ jamana kunna sisan ni ale ye Abdraman Tiani ye a taara o yɛrɛ fɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ dalen don palais kɔrɔ kɔnɔ sisan ni yen kɛlen don gardiw dagayɔrɔ ye a taara palais kɔrɔ kɔnɔna na ani Abdraman Tiani ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ ko ale nana ci min kama ko o ci bɛ sen na nka a ma walawalali kɛ k'a fɔ militaire ninnu u bɛna fanga bila wa walima u tɛna fanga bila a ma sɔn ka a da don o yɔrɔ la a ko ko ale bɛ taa ci lasegin mɔgɔ min ye ale ci ka na Niger nka an ka jɛ an ka a ka jaraw lajɛ ɲɔgɔn fɛ a nanen Niger tereso ye olu ta an k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. De retour d'Abuja au Nigeria, où il était invité par le président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la CEDEAO, pour participer aux consultations en marge du sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la situation politique au Niger, le président de transition, président de la République du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a marqué un arrêt à Niamey. Au pied de l'avion pour l'accueil se trouve le général des corps d'armée Salifou Modi, puis salué par quelques membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avant de l'accompagner au salon d'honneur. Après un échange de près de 2 heures de temps, le président de la transition tchadienne a été conduit au palais de la présidence où il a rencontré le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Tchani Abdraman, pour faire le point de la situation qui prévaut au Niger. kunnafoni duruna alsa am to Niger CEDEAO kele k'u bagabaga coup d'état kɛlaw u ye kow ta sɛbɛ la bisɔn wɛrɛ na an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko Mahamani Sani Mamadu ni ale ye président kɔrɔ Mamadou Youssouf den ko ale minɛna min ye ministre des mines ye ni ale Ousseini Adizatu Yakuba ye ale fana minɛna ko mɔgɔ dɔw minɛna i n'a fɔ Kasum Mokhtar Famukoyi Gado ni ale Bazoum ka parti ɲɛmɔgɔ ye ko ni mɔgɔ ninnu kɔni minɛna militaire ninnu fɛ k'a ta sɔrɔla ka na bila bila u ma dan o ma militaire ninnu u bɔra u ye communiqué saba kalan o communiqué kɔnɔna na fɔlɔ u ko premier ministre ni ale Assoumi Saoudou ye ko ale a bolonɔ bila gafe dɔ la min yamaruyari France armée ma k'a fɔ ko a ka don ka na Niger palais présidentiel attaqué walasa Bazoum bɛ se ka bila cogo min na u ko o kɔfɛ ko garde national ɲɛmɔgɔ ko ale fana y'a bolonɔ bila o gafe kelen na k'a fɔ ko u bɛ autorisation ni France armée ma a kana palais présidentiel attaqué walasa Bazoum bɛ se ka bila u ko o kunnafoni ninnu kɔfɛ k'u ye prévu sɔrɔ k'a fɔ ko France bɛ k'a labɛn ka na Niger palais présidentiel attaqué kama u y'a ye k'a fɔ ko ministre ani institution ɲɛmɔgɔ ko fanga tiɲɛnen don nka u tɛ ka u daje wa u bɛ ka bɛnbɛn kɛ militaire fanga kama o la bi sɔgɔmada na u y'u bɛɛ minɛ ni ka u datugu i n'a fɔ ni coup d'état kɛra a bɛ kɛ cogoya min na ka kɔrɔ a ko k'i b'a ye k'a fɔ ko France fasadalen don Bazoum ka nin ko in na bi ko sabula Sahel jamanaw kɔnɔ bi min ye Afrique de l'Ouest ye an ka zone
ko Bazoum de France ka représentant yɛrɛ sisan wa ko ni Bazoum willa ko o ye France bolo bɔlen Sahel ko la a ko France armée bɛ Sahel jamana kɔnɔ bi u bɛ k'u to yen nɔ ni ka kunnafoni sɔrɔ Mali kan ko sabula satellite dɔ de b'u bolo sanfɛ min na i bɛ se k'i to Niger ka Mali jaw sɔrɔ wa ko i bɛ se k'i to yen fana ka Burkina fana taw sɔrɔ ko Sahel jamana o jamana ka di u ye ko u bɛ se k'o bɛɛ sɔrɔ nka ko n'u wulila ka bɔ Niger ko o baaraw bɛna jɔ ko sabula satellite yɔrɔ bɛna janya an na o kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ ko min ye France kuranko ye ni o ye uranium ye ko o bɛ bɔ Niger o la ko a ɲɛ b'ala ni a ye Bazoum perdu ninnu minnu bɛna sigi ko olu bɛn'u tɛgɛ di Russie ma o uranium yɛrɛ France ka kuran ko n'i y'a ta 100 sara la ko 15 o dennen don kɛrɛfɛ fɔlɔ waati min na Russie kelen don k'a ka taji tigɛ Russie kelen don k'a ka gazo tigɛ o la France a kelen don k'a fasaja nin ko in na walasa Bazoum kɔni a bɛ se ka to fanga la cogo min na u ko intérêt caman kɔni de bɛ nin ko in kɔrɔ nka ko don nata la ko o bɛna olu walawala militaire ninnu ye communiqué min kɛ k'a fɔ ko France bɛ ka bɛnbɛnbɛn labɛn aw ni an ka jɛ an k'o kumaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ligne de conduite allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. C'est ainsi que le sieur Hassoumi Massaoudou, agissant en tant que Premier ministre, signe le document que voici la teneur. J'ai sous-signé Hassoumi Massaoudou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Premier ministre par intérim, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. En foi de quoi la présente demande est délivrée pour servir et valoir ce qui est de droit. Signé Premier ministre par intérim. Et aussi le colonel-major Guiré, commandant de la garde nationale du Niger, signe au nom du chef d'état-major des armées le document que voici la teneur. J'ai sous-signé colonel-major Guiré, haut commandant de la garde nationale du Niger, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. En foi de quoi la présente demande est délivrée pour servir et valoir ce qui est de droit. Signé le colonel-major Midou Guiré, haut commandant de la garde nationale du Niger. Ni de kun ye aw ka bi flash info ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na an b'a lamɛnbaga bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ k'an lamɛn ka bɔ tulo kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. ale min ye wele bila man kan na ni ɲɔgɔn ɲɛ in na ni sommet ni y'a sommet filanan ye Russie ni Afrique ka tila ka foli bila Russie la u ye an ka délégation kunbɛn ni bonya mun ye ka foli bila dante foli mun na. Ne y'a jateminɛ Russie ni Mali ka jɛɲɔgɔnya a ma daminɛ bi depuis an ka président fɔlɔ Modibo Keyita ka temps na u ye jɛɲɔgɔnya daminɛ mais ala ko tiɲɛ transition kɔnɔna la cɛman fila jɛɲɔgɔnya in kan a taara ɲɛfɛ ko caman na k'a da lakana hukumu kɔnɔna kan k'a da jamana fana yiriwali hukumu kɔnɔna kan ani Russie ka hakilinata ye an bɛɛ bɛ hakilinata kelen na yɔrɔ dɔw la mun ye fɔlɔ k'an ka jamanaw ka yɛrɛma wɛrɛ an ko bato ani jamanaden bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni jɔnya hukumu kɔnɔna ye donc o waleyaw b'a to ani Russie bɛ bɛn ko caman dɔn o hukumu kɔnɔna la ni président Poutine ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na siɲɛ caman a fana y'a laɲini ko an ka na a ka ɲɔgɔn ɲɛ in na ko o bɛ diya ye an ye layidu ta ɲa min na kun kan ka fana an ka layidu tɛmɛ an n'o hukumu kɔnɔna la Russie la ni jama caman nana ɲɔgɔn fɛ ni ministre caman b'o la ani CNT mɔgɔ b'o la ani an ka opérateur économique jagokɛlaw olu fana bɛɛ b'o la mun b'a to o ni mɔgɔw fana bɛ se ka baara kɛ cogo min na n'an bɛɛ ka jamana b'an ka nafa sɔrɔ a cogo min na. Nafa Mali bolo ani farafinna o ye ka jɛɲɔgɔnya sinsin taabolo caman na n'i y'a ta sisan lakana taabolo la o b'a lajɛ u ni farafinna bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ani jamana ka yiriwali la jamana kelen sigi yɛrɛ kɛ fɛn bi jamana fitinin tɛ yen jamana ba tɛ kɛra cogo cogo fɛn dɔ fana b'an fɛ yen mun fana bɛ kɛ nafa sɔrɔ sira ye
sanu b'an fɛ yen lithium b'an fɛ yen a bɛ se k'olu mɔgɔw jɔ o la komi an fana mɔgɔw bɛ se ka jɔ nɔgɔ la n'a fɔ angɛrɛ o fana fɛ yen donc o jɛɲɔgɔnya kɔnɔna an mɔgɔw jɔ tɛnɛn fana n'o fɛ yen donc o jɛɲɔgɔnya kɔnɔ an bɛ jɛ mun b'a to bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ kɛcogo min na donc a nafaba ye Mali ma an bɛna fɛn sɔrɔ u bolo fɛn b'an ka jamana fana nafa olu fana bɛna fɛn sɔrɔ an bolo fɛn fana b'u ka jamana nafa a tɛna kɛ i b'a fɔ ko an bɛna taa kɛ k'an bolo ja a y'an sɔn voilà o fɛn tɛ a bɛ kɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ bonya kɔnɔ a bɛ kɛ bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ bɛɛ b'i ta sɔrɔ an tun ye sigikafɔ kɛ fɛn dɔ kan n'i y'a depuis embargo sigira Mali kan ni CEDEAO mɔgɔw y'u ka ɲangati bi Mali jamana kan ka Mali jamana k'a fɔ k'u bɛ population lase degun ma depuis degun kɔnɔna la an ye mɔgɔw labɔ ministre labɔ ka na Irisi la yan Irisi la kɛra jamana fɔlɔ mun donna an jigi kɔrɔ embargo kɛlen don o hukumu kɔnɔna la an ye fɛn caman ɲɛɲini n'u ye mun ye sɛnɛko hukumu kɔnɔna mun b'a to an bɛ se ka nɔgɔ sɔrɔ ka di an ka sɛnɛkɛlaw ma cogo min na n'an ka terrain ko fana tun ye maliyɛnw ka haminanko ye k'o fana baaraw daminɛ ani ka tila ka jagoko ani lakanako don o kɔnɔna la u ye fɛn caman bila sen kan fɛn minnu don a bɛ waati ta dɔɔni parce que a tɛmɛsira ka ca don o baaraw tun bɛ sen na sisan an nalen sisan an nana o fana baara ko fɛn kolon kan ani an ka sanuko ninnu bɛɛ b'o hukumu kɔnɔna la donc sisan o baaraw minisiriw baara kɛ olu tɔɲɔgɔn minnu bɛ yan Irisiw donc an tora o baara de kun cɛ président Putini fɛ yen lajɛ la donc o hukumu kɔnɔna la ni gɛlɛya min yera minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ n'olu tɛ se k'a ɲɛnabɔ o y'o kuma fɔ ne ni Putini ɲɛna donc an fana na an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka nɔgɔya cogo min na k'a bɛ se ka sukala cogo min na mais a nafaba yɔrɔ ye min ye bi in na diɲɛlatigɛ bɛ yɔrɔ min na sisan jamana kelen tɛ se ka kɛ fɛn i mana kɛ cogo o cogo i b'i ka nafa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bolo i b'a ɲini sisan i bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ min bolo bonya kɔnɔna la ani karama kɔnɔna la donc Irisi o jamana in o b'a to an b'an sigi a kan don nataw la nin ko ninnu kan ka nɔbɔ mun b'a to maliyɛnw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na ayi wala sinsinlen kɔni o tɛ taa an ye sira mun fɔ sisan n'i ko sisan lakana sira o bɛ taa ka an bɛna minɛnkɔrɔw ɲini u fɛ tuguni mun b'a to komi an y'a fɔ Mali ka bon an ka minɛnko de Mali région bɛɛ ka se ka i ka lakana sabati ka sɔrɔ i ma siri région wɛrɛ la o de y'an ka laɲini donc kalanko fana hukumu kɔnɔna la an ka mɔgɔw kana kalan kɛ yan ka dɔnniya sɔrɔ o b'o dɔnniya fana o tɛna an ka mɔgɔ kalan dɔrɔn mais u bɛ tila ka dɔnniya fana dɔn mun b'a to u fana bɛ se ka mɔgɔ kalan cogo min na an ye ɲɔgɔn ɲɛ fila de kɛ fɔlɔ kɛra ani minisiriw ye an n'ale yɛrɛ ka minisiriw an sigira ka kuma an ye laɲini kuma minnu fɔ sisan n'o bɛ kalanko kan n'o bɛ sɛnɛko kan n'o bɛ transport ko kan parce que an ka laɲini k'ale ka avion compagnie dɔ an bɛ jɛɲɔgɔnya ko la mun b'a to compagnie bɛ se ka sigi Mali la avion ko la mun bɛ se ka taa an ka région na ka taa transport ko ni ɲɔgɔn cɛ ani farafinna kɔnɔ an nimisi wasara kosɛbɛ k'a da fɔlɔ bonya kan diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bonya de parce que ni bonya tɛ diɲɛlatigɛ fɛn foyi la nafa t'o la a y'an bonya a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ y'an bonya o tɛmɛnen fana kɔ mɔgɔ min don a bɛ bɛɛ lamɛn a b'i lamɛn waati o waati ni mɔgɔ b'a la ani i bɛ sigi a bɛ kuma i b'a fɔ k'a tɛ sɛgɛn donc sabanan ye min ye danamɔgɔ don an n'a jɛra a ye kuma fɛn fɛn fɔ a y'a bɛɛ bɔ a sira ma dɔgɔyama y'a la ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ o ma y'a la n bɛ fɛ ka o foli bila a la dan tɛ foli mun na.